Bonjour à toutes et à tous. Notre cours d'aujourd'hui concerne le géodynamique interne, spécialement le cours de la structure interne de la Terre. Bon, on va étudier la structure interne de la Terre à partir de ce graphe. On a la densité ici, يعني كيف ما كتشوفوا هذا le graphe ديال la densité à gauche ce qui montre que de la surface vers la profondeur, on observe une augmentation de la densité. كنلاحظوا باللي ملي كنمشيو من la surface حتى la profondeur كاين واحد l'augmentation ديال la densité اللي كتبين باللي هاد la structure interne من la croûte حتى le noyau interne كتهبط محد la densité ديالها كترتفع. Bon, maintenant, on va étudier la structure interne de la Terre en fonction de la vitesse des ondes P et des ondes S. كيف ما كنعرفوا عندنا les ondes P, ce sont des ondes qui se propagent dans les milieux solides et les milieux liquides. لكن les ondes S, ce sont des ondes qui ne se propagent juste que dans les milieux solides. عندنا juste de 75 km de profondeur, on observe qu'il y a une augmentation de la vitesse de l'onde P et de l'onde S. Lakin quand on arrive à 2900 km de profondeur, on observe qu'il y a une disparition de l'onde S et une diminution de la vitesse de l'onde P. Et puis finalement, quand on arrive à 5100 km de profondeur, il y a une augmentation de la vitesse de l'onde P et une réapparition de l'onde S. Bon, les variations de la vitesse de l'onde P et des ondes S sont permis de mettre en évidence qu'il existe généralement trois discontinuités. هنايا كاين ثلاثة ديال الانقطاعات. نبداو بأول انقطاع موهو. انقطاع موهو يعني c'est une discontinuité qui sépare la croûte et le manteau supérieur. كيف ما كتشوفوا هاد لي تيغي en rouge هما الانقطاعات. Deuxième discontinuité بين الانقطاع الثاني ديال Gutenberg qui sépare le manteau inférieur et le noyau externe. Troisième discontinuité de Lehmann qui sépare le noyau externe et le noyau interne. Jusqu'à maintenant, vous pouvez distinguer la nature physique des couches. يعني واش هاد le noyau ولا هاد la couche c'est un milieu solide ou la liquide. عندنا le noyau interne ou bien ce qu'on appelle la graine. Puisque كنشوفوا bien كنلاحظوا بلي كاين واحد la propagation de l'onde S, يعني هادشي كيبين بلي c'est un milieu solide, ce n'est pas liquide. ومن هنا نقدروا يعني comme conclusion نقولوا بلي le noyau interne c'est un milieu solide. عندنا le noyau externe, ما حتى كنشوفوا بلي كاين واحد la disparition de l'onde S, هادشي كيبين بلي هاد le milieu, هاد le noyau externe liquide وماشي solide. وعاود le manteau inférieur il est solide ما حد كاين la propagation de l'onde S. عندنا عاوتاني le manteau supérieur. Généralement le manteau supérieur ملي كنهضروا على le manteau supérieur كنهضروا على deux parties. كنهضروا على le manteau asténosphérique ou bien كنهضروا على l'asténosphère كنهضروا على ليتوسفير. ليتوسفير فين كاين يعني لا كروت تحت الكروت. ليتوسفير هي سوليد ما حد كنشوفوا باللي وكتواجد يعني على 75 كيلومتر هكاك ما حد كنشوفوا باللي كاين دو زوغمونطاسيون ديال فيتاس دو لوند اس او بي. ولكن بالنسبه للمونطو استينوسفيريك ما غاديش نقول باللي سي يعني الى ناتور يعني sa nature يعني sa nature est solide ولكن sa nature est généralement rigide يعني moins ductile. حيتاش ملي كنشوفوا هنا كنلقاو باللي كاين واحد لا ديمينيسيون في جهه لو مونطو استينوسفيريك كنلقاو باللي كاين واحد لا ديمينيسيون دو هاد لا فيتاس دي زوند بي دي زوند اس. دابا عرفنا يعني لا ستركتور انترن دو لا تير عرفناها اون جينيرال. غادي نطلقوا نشوفوا هاد لو ديسون بهاد لا شيما اللي كتلخص كاع اللي شفنا. عندنا première discontinuité اللي كتوجد تحت de Lehmann et sépare le noyau interne et le noyau externe. Le noyau, en général, soit interne et externe, en général, il est composé de fer et de nickel, qui يحتوي على الحديد والنيكل. Bon, قبل ما نبداو بالاخر شوفوا la densité كيف ما قلنا في اول graphe, juste quand on passe la surface vers la profondeur كاين واحد l'augmentation de la densité. Regardons يعني densité de croûte continentale جو فاسية 7, densité de lithosphère 3,3, 5,5 في le manteau inférieur jusqu'à noyau interne les densités dialo 12. Bon, عندنا deuxième discontinuité de Gutenberg qui sépare le noyau externe et le manteau inférieur. Le manteau est généralement soit supérieur inférieur, elle est généralement composée de péridotite.
roches ديال péridotite. La troisième discontinuité de Mohs qui sépare la croûte terrestre et la partie supérieure du manteau supérieur. La partie supérieure du manteau supérieur est la lithosphère, ou la partie inférieure du manteau supérieur est la sténosphère. Bon, ملي كنهضروا على الكروت terrestre كنهضروا على deux croûtes, croûte océanique ou croûte continentale. La croûte continentale اللي كتشوفوا هنا هي moins dense, يعني moins dense que la croûte océanique. عندها واحد الفيبل كثافة، يعني الكثافة ديالها ضعيفة، ديال 2.7، وهي كتحتوي على لي روش ديال لو غرانيت كيما قلنا، ou bien كيف ما درنا واحد الفيديو de la roche magmatique. Le granit c'est une roche magmatique plutonique. Bon, عندنا la croûte continentale même si هي moins dense ولكن plus épaisse، يعني l'épaisseur ديالها كبيرة على، يعني مقارنة مع la croûte océanique l'épaisseur ديالها كبيرة على الكروت اوسيانيك. l'épaisseur ديالها ما بين 30 حتى 65 كيلومتر. Bon, la croûte océanique هي plus dense، la densité ديالها الكثافة كتوصل حتى 3.2، وهي يعني plus fin كيف ما قلنا ماشي épaisse، يعني ما عندها من 5 حتى 15 كيلومتر plus fin que الأخرى les épaisse. Bon, هنا la croûte océanique يعني elle est composée de deux roches تحتوي على الصخور ديال البازالت وديال الغابرو. Voilà هاد لا شيما كاع اللي كتلخص هاد la structure interne de la Terre en général.